আরে আমি ডাকি দেবো, ডাকি দেবো। গুন্ডাগিরি চলব না, মোহনবাদী ইস্তফা দিও, মোহন সরকার ইস্তফা দিও। भाई टिके पचकू पड़ा समस्या टिके पचकू पड़ा ଆମ ନେତା ମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦବୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦିଟା କପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ, ଗୋଟେ ଆମକୁ ରିସିଭ କରିକି ଆମକୁ ଦେବେ। बस 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 काय होतं भाई संतोष फसला का जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारी निर्यातना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नारी निर्यातना बंद करो,